News ni kok sukru pandawan rokno lamsogo Tirfra hastini political no hanani thangangkai tini jorani news ni kok sukru panda update norokni bagai ingya ampana kebang no tubi phaikya tabuk o tong jorawo o jorawo tamo party mong party tong obuno norokni buskango phunuknani bagai kebi ko kebi awaimung tamo party mong party tong tirfra hastewo special ti prasarokni sakao obo kok sana bagai no norokni bagai jorani news namjakmani tamoni malai tabok tini belaino tabok suk hor jorabo tungfla laijak tamoni mala da kolok tui laijak latha kolok tui laijak bait bai hini omhai khaino bait bai khlaiei wati jorano wati hinjawoino hor kuthuk jorawo norok screen footage bo nukhana video ni footage bait bai khlaiei borok bang ma khaino guri lai tongmani sokhor lai tongmani belai krimasingsa situation 12 takarjala tei jompujala no kitingei tamoni humalai thangnai BJP ni সম্মেলন jorawo tipramothani sakao puila first BJP soprobmani abuni yagolono sarik porimol debormani nukhungo haina hai tipramotha soproplaimani obono kitingei na BJP song tei tipramotha bai BJP 12 takarjala bo tungflamani tabuk bupayakho khapangni takuk tai bukuk song tinisuk jora ingya hampano o jagao 16 jona AFR khaijakha aboni yagulo 16 jona ni bisingo subhas chandra parani सम्राट देबरमानि मुङै मंगलबारनि थिक फुंजरावनो बनो नकनि रमै आलंगो दाजाखा पुइला ताकारजला थानानि बनो बिसारगर थानाव दलांजाखा अबनो कितिङै अबनि पार्टी मुंनो रुखसावैनो तिप्रामथानि बखाकनि फासिं बाहायनो ताबुकबो जलि लाइमनि तुंफ्ला लाइमनि पायाखो 16 जना एफआर खाइजाखा केस रिजाकमनि यागुलो तिप्रामथानि तांगै खरकसानो रमनानि नां फुंजराव तामुन बागै थाङै रमनानि नां yang party mungo puila BJP rokse tipramothani saka soprobmani pasta hekaba khungba bait sukrubjakha bait sebaijaka obojoto proman tongo phiaba brokno rom yawoi yang tipramothani saka tamuni bagai BJP omahaikai case ruwoi omahaikai AFR rokhai romnani nang tabuk सम्राट देबरमानो dati phiogoi rinani ingthung hneino tini 12 takarjala tipramothani MLA Biswajit koloi tini 12 takarjala thana police station thangai aroni osirok bahaino kok sakha thinango tumungno tipramothani saka maike case ruwoi alongo tumungno sobui tongkhangkai tipramotha bahaino thinang siring tonglak nei omaike interview o saka tamoni himalai khapangni takuk tai bukuk song Obuno ang jorani news kokma sawo uram no tipramothani movement greater Tirpraland yang BJP ni movement sabka sat sabka bikas joto baino bikas khainani phiaba tipra sarok je emotion ngei hekba tipra sarok ni je demand tipra sarok je movement khaimani greater Tirpraland kotal haste hekba rajya snamnani of movement no phiaba tipra sarok ni je one sokmung movement no success khainani bagai tipramotha snamjakmani kaisa movement hne snamjakmani o jaga bahaino tipramotha rok bahaino kuno mote har hayakaba kesen gosimaya yang BJP rok bahaino hapango khajak tei by election bahaino BJP rok donpur bai boksonogoro paimani yagulo tabuk BJP bai tipramothani kaisa challenging kaisa challenge hai ngai thangkha obono kitingai na BJP rok bahaino brokni phan phunukmani broni khomata phunukmani brokni shakti phunukmani omahaino sing mangpli kothoma nuklaikha 12 takarjala bo choproplaimani yang 12 takarjala constituency kaisa tiprasa suai srai jaga tei tipramothani o jaga no jotoni powerful shakti 12 takarjala bunislaibo kobang bud manei kaplaimani Biswajit koloi tipramothani candidate
that tabuk ti pramothani popular jaga ti pramothani kaham jaga ti pramothani kubang borok jaga ti pramothani kaisa important kaisa omahai constituency o BJP rokni tabuk chokranto khayei gunugul phanangai o jagao case ruwi ti pramothani borok rokno durbol weak point sanamui buskanga BJP rokni tiprasa amsayo ADC amsayo phil sanamne belai pre plan omahai khlai wan sogoi BJP rok samung butang romoi tongo khapangni takoktai bukuksong jorani news okoknu sanamo songo tumungno tipra motha greta tripraleni sobawa ongkhorjak tipraleno sana hangangkai tipra motha rok bubagra yakri thangmani yagulo tabuk tipra mothani kisano gap ungoi tongkha movement khaijagya tumungno tipra motha rok buskango movement kaham khlai lahar ka somani phanangkha potripot movement e bukhaktui tipra mothani phan tumungno phunugya hangangkai tipra mothani supporter rok bahaino thinango tuluk BJP ni phasing hapnani omahai belaino jora hai ngai phaikya oboni bagai tipra motha no leak khainai tipra motha no je tuidului tongnai tipra motha greater tirphaleni bagai movement khainani belaino nangkugo omahaino mangpili sing kaham ka srai kana sing saimangkha tabuk hor jorao bite by khlai yang BJP rok bo thango yang tipra mothani borok rok bahaino bite by kha thango party mungtai bo kotor ungnani phasing phan thangai mano tumungno o situation no naimthang police proshashan thik khlai kaham khlai babai phasing no kaham ka naikol ya hanga kai thinango 12 takarjala simtui movement kotor asogui mano chengjagui mano ya hanga kai thana rok bahaino gerau khlaijagui mano omahaino tini MLA Biswajit koloi bahaino saklaikha phiaba okokno sanamo songo tumungno movement tipra sabai tipra so omahaika nanglai tongkha tipra sabai tipra sani bukhagono case rilai nog rok soklai omahai khlai tongkangkai thinango sabuni khoti sabuni lap ngai saboba bisingo khikrok dawoi dagiwi tongkha obono kaisa wansoktai takuktai bukuksong norokla tamo wansok tumungno omahai inglai tongkangkai thinango tiprasani rajnaitik boro sokuinai thinango tiprasarokni je hamkrai tiprasarokni je movement tiprasarok je nasikmani o dofa hamkrai je tiprasarok no phiokne hne existence survival hne je khorang tisai tongmani obothinang success dongno obono norokni thane question ngi tongrogo khapangni takoktai bukuksong norok comment khai sahandi omai khlai tumungno BJP bai tipra motha bulai tongkha toklai tongkha thinango o greta tripaleni movement tipra mothani stand point bojaga sogoino kaisano singna musungo takoktai bukuksong norokno tipra motha tabuk o jorao movement haikaba kaisa lahar ka somani strike phanangkha jes phanangkha kaisa movement khlaina danang nangya norok comment khai sahandi phiaba tabuk tipra mothano BC election ni sikang BJP obono phan phunuknani nai tongo je jagao tipra motha karak tongo je jaga tipra mothani phan tongo je jaga BJP rok fil khaina sana thangi meya BJP rok minister pan thane CM pathane jesa pan thane tiprasa amsayo borok tubuimaya borok ongkhorimeya a jagana tabuk BJP rok bahaino policy khayei buskang BC election no pairinani bagai BC election ngkhangkhangkai brokni je jorao tipra motha sangangui tongmani brokni candidate chana rinani omahai brok borok mai angui tongmani tabuk BJP rok fil snamnani tiprasa amsayo obo kaisa brokni ষড়যন্ত্র কাইসে লামা কাইসে প্রিপ্লান অমাহাই নুকজাकै টংখানা হनै गोबांमा इन्टारभिउ बाहायनो तिप्रा मथानि आदं रक बाहायनो साखा नरक ले बाहाय वानसक तुमुंनो BJP तिप्रा मथा कमरै BJP ngै थांगांकै तिप्रा सरक जे
फियक जाकनाय हिमानि तिप्रा सरक जे मोथांजाकनाय जे मुभमेंट खायमानि अब बसुक जरातै सक्सेस जोंनाय थिनांग तिप्रा सन फ्यूचर जे किरिलाय दंगनि अब बर सगयनाय अबनो वान सक थाय अबनो खाजने ताखौ ताय बुखुक सं नर कमेन्ट खायसा आन्दि नरकला बाहाय हन अमाय खायनो कितिङै 12 ताकार जलावो ताबुक बु पाइलायाखौ थिनांग तामंनो अबनो नासिङै तंदि नरक नुगुइमान Actually, ano gutom sa mga Mia sini yung boro takarjala kasi incident ng tangka. The incident Mia usaka abo mane unfortunate. Kay bupati ni bising ano ada hadin ka. Awan bising actually Mia horni price item di giwo sini boro khorosan boro romi di ka. Polis hangi romi ka. Actually a boro kun gotna bo dori to kori. Bini paske ni place tele ko mohla so na. Ada juga ni. Kalau orang Tino jeng orang yang di Pusat fajar, kalau osi tong box salah ya, kalau jeng nayo cini itu santai tong. Kalau santai kering jeng kalau jeng area baru buku beta mana beach jeng tu nayo boleh kan. Kalau mungkin jeng baru beach pulih jeng box salah ya. Ini bawang dah cini jeng aku kita ni nawan jeng jeng box salah ya. I think so jeng golden sing mana jeng aku tu kan. Kalau jauh area ni kita jeng so pun, kan gay sudah kita ramot jeng nayo ram dana ni. Kan gay BJP ni ram ya. It's the public question. Government is discussion with colleagues. So let's see. Government action mana na? Karam ain to joto niyago na. Ini same. Ambil kuno. Alam ni kau kya? Kaya siapa sama orang public ada berita pun sangat. Risk kena. See, let's see. Naik kereta kau itu. Tapi jodi korupsi gram jaka emne. Korupsi nongka. Kaya bro siapa? Kalau cengomong saka, case tu je pun remand. But investigation tu police ni thani. Asal investigation kerja kaya orang orang jenis marom naik mana? Kam saka pun bisa. Ini borok tu dikhakai rong kau high level ni, oh, rong mi dah kata apa tu bono tu naik, ibu nak pakai tu semua tu ini, awak sudah sponsor lagi. Tin shop sama mana kau jaga sah? Nora pakai sini local itu dong pakai sini tapi order tu sini youth leader dong suruh, tapi sini beri mau kalau dong tapi sini tu blok presiden dong nak, tapi orang sini तो बंपाई मोटा मोटी और सारा के कहां में पॉजिटिव डिस्कशन सो लेट्स सी संग दुई तीन नासिंग मनी परे जदिव चिनी अमो वन समने नि यागा के बा बनो तुबिया बा बनो एक किसु खायन थांगा बा टेक तारोना बरक थांगा अन बगे चिनी जों अन बगे प्रस्तुत दंगो आकि जों के बनो याखला जों नाका थाना डेपुटेशन मारने नाका संते थाना गेरावपन जों खायना बै चिनी माने मेन्टालिटी संगो रेडी खाय tin sai cho nó buri rok tong mai san nó nai tong drop moi song rong nó mai san nó nai tong ta sin nong ni borong no ke mai san nó nai tong mani bor la tharuk ti phayo la tharuk ti hang ke kiri lai kha song kon khlai na kurei hang ka amon pore borok langkan se khlai lai khang ka tai tang khaina sa pura mane se ko bai kha ha dul bai rok ti icha karo bai pura no glang gleng nai phan ma no rok
Nubai mano. Paijak. Kocina rong na pura. Borok bango. Sini yang nani, joto ni sini. Bun para ni mas dar tu jak rot tu jak angno sandala tu iko ya ko kike da bu khung lang de khang sai chi maya tini ai hi sai man o ba ke bu tong maya ba ke tong na abon si wana ta jeda ang khalai jang ma hai ang mu khalai nyam tu ta bu lang tai thine kirili ya ang wa so ta bu le ba khat thai cha rak ma rak so kon O jagan mung hatamo. Subhash Chandra para অবন কারে বাহাইনো তিনি শ্রীদাম দেববর্মা জরানি নিউজ নি কক শুক্রু পান্দাও ইন্টারভিউ ও কক নু শাখা টিপ্রাম থাবাই টিএসপি মিলিউই এডিসি ইলেকশন রগ টিএসপি নি রেজিস্ট্রেশন বাই বাসাউই টিপ্রাম থা কপ্লাইং মানি ফেবা টিপ্রাম থানি তাবুবো এক্সিকিউটিভ বডি হায়কাবা টিপ্রাম থানি অমহাই সেন্ট্রাল বডি রগ বাহাইনো খাজা গিয়া আবন বাগৈ শ্রীদাম দেববর্মা কাইসা টিপ্রাম थानी संसामानि जरा 5 तारिखनि संसामानि जराव तिप्राम थानी ngै सामुं तांमनि तिप्राम थानी बारजा कनभेनार रगमानै तिप्राम थानी गोबांमा सामुं खायफैमनि श्रीदाम देबबर्मा ताबुक तिप्राम थाबाय टीएसपी कागलाय सका हनै अमाहिका अफिशियल प्रेस मिट खाय सामानि यागुल तामुनि बागै कागलायनो नां हनै सोंजाकमानि यागुल अककनो साका तिप्राम थानी ताबुक बुबाग्रा करैखा अबनि बागै डिसिप्लिन माने एग्जीक्यूटिव बॉडी सेंट्रल बॉडी जे खाना नांगमनि अबरक तिप्राम थाव नुकजाकिया आबन बगै तिप्राम थाताबुक तलक बाय दङो तै टीएसपी बाहायनो नाहारमुं तिप्रालेन मुभमेन्ट सोंखायनाय तिप्राम थानो मुभमेन्ट गरै हनै अमहायकाना तिनि श्रीदाम देबबर्मा बाहायनो बेलाय बोखादुखौ नांजागै कक साखा फेबा तिप्राम थानो जे कायसेनो कुइसन श्रीदाम देबबर्मा हायनो हाय सायकालाङो तिप्राम थानी रेजिस्ट्रेशन बाय बाटायनाय एमडीसी सीएम रक एडीसी जे हापां खानाय ब्रक द टीएसपी नि रेजिस्ट्रेशन बाय बाटायमनि बुट पाइमनि ब्रक लाताबुक टीएसपी द ना तिप्राम था द ब्रका की टीएसपी ओ फाइनाय ना तिप्राम थानी रिजाइनरि टीएसपी फाइनाय ना टीएसपी नि तिप्राम थाव रिजाइनरि थानाय अमहायकै श्रीदाम देबबर्मा इंटरव्यू जरानि न्यूज नि इंटरव्यू ओ अककनो साखा खापांनि ताकुकटाय बुखुबसं तुमुंनो तिप्राम थानो नरक अतंग जराव ताबुकनि जराव बमहायका नुक तिप्राम था नि मुभमेन्ट ब्रकनि जे आन्दोलन ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अबका की तै 3 मास तै 2 मास नासिंगदि मुंसा मानाय हनै जे बुबाग्रा साइ तंमनि आबका की ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानाय ना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मानाय ना ताकिसा नासिंगमनि यागुल मुंसा मायांगनाय अ ककनो साखा श्रीदाम देबबर्मा अब आनि कक गिया श्रीदाम देबबर्मानि कक नसे आं नरकनो साइ दङो तुमुंनो नरकला बाहाय अं तिप्राम थानि जे मुभमेन्ट खायनो नाङै दङ माने अबका की ताबुक खलाय नां ना अमहायका तंखांखायनो थिनाङो बीजेपी हापां क्लाइते खलाय तिप्राम थानो डिमान्ड जे सानमाने अबरक रिनाय नरकनि कमेन्ट खायसान्दि नरकला तामो वानसु खापांनि ताकुकटाय बुखुबसं किसा नायनायदि श्रीदाम देबबर्मा तामो साखा बाय खलायै मुभमेन्ट खायमनि एग्रीमेन्ट रबंखना सम्भवत थांनाय एडीसी इलेक्शन जरा तामोनि बागै हटाक साखाय अमहायका कागना नांखासार आबो अमो बुसिमालैया अनेकेन सावो ताबो नोंबो सावो अमो हठात साख्लाय इंमानि नो अमो अने सादेनिया मो अनेक दिन अनेक मास संखा अमो इंमानि उक्लगो अनेक कारण दं ताबो कारण के नङाबो आनो सङै माने ताङै कागलायखा अब जत प्रेस मीडिया प्रिंट मीडिया जतन सङो आं कक थासेवनो सानाय काक माने उक्लगो अबनो कारण जे तिप्राम था संसाथानि सोंनो पुइल्यानि बेरेमनि जों खबर ताङै अम कांना नांखाखा अबन बागै माखाखा जे तिप्राम था जों जे 5 फेब्रुवारि 2021 खामानि परे मालनजनि बास आफरिन सिमी जे एग्जीक्यूटिव बॉडी खानाय माने खाजगलिया तिल चिनी असेंबली इलेक्शन पर्यंत प्लेनार सेशनआवबो तो खाना ठीक नङाबो पॉइंट आं आरो फाइनाय उलो ओ एग्जीक्यूटिव बॉडी जदि खाजागिया गांके एकटा दल चलिमिया
आं निजे TSF नि থেকে आं फायनाय इभेन TSF नि आं जेनेरेल सेक्रेटारि पर्यन्त नि फायका सुतरां आं अर्गानाइजेशन बेपारा आं आमनां खलगैते सालिया सोंसियो काजे एकटा दल ত্রিপুরা মথা ঠিক ন जों ग्रेटर ত্রিপুরালেण्डनि बागैनाय जों फाइट फायका किन्तु अ दल যদি एग्जीक्यूटिव बडी सिकरि हिंखाके आ दल बाहायके चलिनाय आल्टिमेटलि तामुखा सिनि बुबाग्रा बहायनो যখন এডিসিও খমুলঙ্গ সিনি 15-16 প্লেনারি সেশনঙ্গ বাপ্রনো ডিক্লেয়ার রিখা আংপে চেয়ারম্যান করিখা তাইলে চেয়ারম্যান করি হিংকা অদলতা সাপ চালংনাই নিনি এক্সিকিউটিভ বডি সিকরি হিংকা অ চেয়ারম্যান মুকরি হিংকা সাপ চালংনাই ইয়ালা বুবাগ্রানা আসাই তংপাইমন जों जतन खाबाय खुबबाय एकदम ब्लाइंडलि केबनो पयतखाया केबनो पयतखाया पानो जों बुबाग्राना पयतखाय किन्तु बुबाग्रा अ पाइथाको बिनि चेयरमैनशिप याकारि थांमानि परे बरकटे बुबु खाबायखा आर विजय रांखल सिनि वरिष्ठ नेता विजय रांखल न ब चेयर प्रेसिडेंट निचों लांखा आबो बारबेली से बारबेली दल कुनु बाबे आबो उनिया रिटेन जे कुनु डकुमेंट कासा तंगा नांगो आबन परे से बरक पयतसाव इनके ताबु डकुमेंट से राहायना बार बनो बारबेल से ब चेयरमैन या आबो सुदा आबो सिमिया এই যে ত্রিপুরা মঠা থেকে পইলা ত্রিপুরা সে দো ত্রিপুরা হাই ইন্ডিজিনাস পিপলস রিজনাল অ্যালায়েন্স ত্রিপুরা যেটা अब ও মঠা ফোকাস করি ত্রিপুরা মঠা তো বসেনকা আবন পরে যখন বিধানসভা বাসা লাইখা আপ্রু ত্রিপুরা মঠা পার্টি খা নং শিওয়াবো রেজিস্টার খাইকা টিএমপি আগে তো ত্রিপুরা টিএসপি নি রেজিস্টার বাই চলি ফেমেনি রাইট আঙাবো মেনশন খানে স্যার জায়গা কিসে কুইশন মানে টিএসপি রনি রেজিস্টার বাই এডিসিও বাসাই ফাইকা তাবো অ্যাসেম্বলি বিধানসভা 23 নিবো ত্রিপুরা মঠা রেজিস্টার মাংখা আবনি বাগে তো স্যার নরকন মানে গনা খাইতে খাই ইয়া না গনা খাজি গিয়া আকো গিয়া ब महाराज ब गनादा ख्लाया आं आपनो क कटर खेनु गया क कटर खे अवश्य ত্রিপুরা मठा जों जखन खाइतंग हठात खाइ नमेनक्लेचार चेंज खाइनाय ত্রিপুরা मठा पार्टी नि खाइमानि व जों बिन्दु बिसर्ग जों साइमिया जों जेखाने अरनि फाउंडार मेम्बर हिसाबै तंगै जदि अ जागा करि गांखांके आबो डेमोक्रेटिक वे बा डेमोक्रेसी आबो ठीक निया इनका अमनो जों साना नायमन के बार बार महाराज बार बार रिक्वेस्ट बुखाय के महाराज व्हाई वी शुड नॉट हैव द आवर एग्जीक्यूटिव बॉडी ब किंतु गसिया खालायनानै फाइनली ब ত্রিপুরা मठा पार्टी उखलाका इवेन आं एज ए पॉलिटिकल सेक्रेटारि बिनि हिसाबै दंगो इवेन आं ऑफिस सेक्रेटारि हिसाबै दंगो आं आबरक साइमालिया हायबार ताको खाहायसि जों ग्रेटर ত্রিপুরালেण्ड दाबिनो तैनो सोंगाफ्रो खालायलायमाने तांगै ताबुक बरक अ ग्रेटर ত্রিপুরালেण्डनि अ कग्रंगति सायकुना आन्दोलन करिखा आं नंनो सोंगो नर प्रेस नि बरक आं नंग थानि रिक्वेस्ट खायो नर सोंदि बंगनो तांगै तिनि ত্রিপুরা मठा आसुक चुपचाप सिरिं थांगा एवं अनेकेनो तिनि अ मठानि हयते बायनाय BJP थांगा IPF नि थांगा ताइले अ दलनो तांगै रुट खायांगनाय सोंनायो एकटा प्लेटफर्म तैयारि खालामनायनि बागै जाहाथे BJP नि बिरुद्धे BJP नि आरो थांयावै अ ত্রিপুরালেण्ड स्टेट पार्टी अरफानो जों खालायनाय सिनि बरंग तैयै जों सिनि जुरालु दाबि सिनताम तंमानि ग्रेटर ত্রিপুরালেण्ड आर्टिकल 2 and 3 राइट जों ताव एम्फासाइज रो आर्टिकल 2/3 न तैनो जों अ सेपारेट स्टेट नि जेत दंगो आबनो जों ताव आन्दोलन खालायनायनि बागै अ खाजाक माने आसल उद्देश्य तिनी बेलायनो पाब्लिक रक लाहार अंख लाइके बेलाय लाजिमा सिंसा कायसा ब्लक हायकाबा कायसा स्टेट गवर्नमेंट नि जे चालुजक ब्लक रकनो यासि सुरुय आमसानि लुकुरक पाब्लिक रक लासिमुं हाय खलाय फुनुका बेलाय सेलेर फुनुका बेलाय सामुं टांगिया अमाहायनो फुनुका तिनी तुलासिकर आरदि ब्लक क्लाइजाक तुलासिकर आमसानि लुकुरक तुलासिकरनि जे ब्लक गानागिनि
lama lahar tugui tongmani bike chalok hangkai kaisa tai kaisa mukhangsa nugya omhaike belai tugui tongmani no amsani lukorok palkha phaiye je block ni lama kinar gana gini tongmarok no hoglaikia hoglaimani bisingo obuno sawo tipra motha no karei kwbangma party rok no phayo thango phiaba o amsai o je tula sikor ardi block ni je block rok no gana gini ni tamun bagi sap khaijagia fan hajar hajar crore phaimani yagolobo state government haikaba block ni je naikani khainai rok tamun bagi omhaka khaitong orono kaisa sungmung tumung no block ganda ni asuk omhai obostha hangkai tiprasa amsai kesalma hatai hasuk kamirogo tongnai rokni obostha lahar bahai ingkhana orono wansogoi naidi hinoino tini tula sikor thik block ni je office time jora kesaro bada brewoino brok lahar kasulaikya lahar kasoi video no bahaino lahar kasulaikya tiprasa amsani mgn rega samungma tangyerok kwbangma issue BJP tipra mothani saye bina facility rimarok kwbangma khorangti salaikya adc amsai haikaba tiprasa amsai rogo sung pherang rok kamka maya lahar maya tuimaya rokno dati samung tangrinani bagai blog ni video no kas hoboi a jagao je tula sikor ardi blog ni lama poriskar haikaba sapsutra khai tongmani jorano blog ni video rokno kas hoboi blog ni video rokno bahaino sengka blog tamo saka bahaika kasulaika norok mangplication nai di jorani news Nailabari থেকে তকসায়া নাইলাবাড়ি থেকে তকসায়া নরং নারো ফলবাগান তো তঙ্গে গ্রিনে টোটাল 9 কিলোমিটার 386 মিটার আবো স্যাংশন যায় দো স্যাংশন নরক আংরনা সনো হালসা দানো লামা অবরোধ থাকে নরং সালসানি কামাই নষ্ট হলো লাঙ্গিয়া আর তুগাসো দিন কষ্ট করে মাথা মাথা নরক আং বুঝিকা নরক আছে কষ্ট খায় নাইয়া চিনি ওর তো মিয়াপ্রো থাংথাইনা কয়েকজন বড় কিন্তু সাহেব নারো থাকা নাই কিন্তু নরক সালসানি কাম থেকে কামাই নষ্ট খায় থাকে जोंबो दङ কিন্তু সরকারি কামও এক হাজার টাকা সালাই নাঙ্গি মানো হেদিবা বলতাছে নাঙ্গি মানো আবো কোনো অসুবিধা করে নাঙ্গি মানো কিন্তু ওনার কাগজ দङ আं চিনি মিডিয়া ফ্রেন্ডস দङ আं শেয়ার খেনো যে চিনি ওর তিনটা লামা দङ পিএম প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা হেনি দङ আ স্কিম ও লামা 9 টোটাল 9 কিলোমিটার 386 আমি এখনো কই আমরা ঠিক তারা ঠিক পুরাটা মাপ দিছে 9 কিলোমিটার 386 মিটার হয় এই লামা প্রথম অংলাই চিনি ও yang holong matai ni abu juta Sandinagor jora painai borsoratai abu pila first priority abu tender ngi pekha second priority omo tongo tai gaya tongo chini gultila jora tola sugar bazarate gultila o lama total 30 কিলোমিটার হয় abu joto এই বছরের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে ধরক আমরা চিনি আমরা দিদিরা আছে আমরা বদিরা আছে কাকিরা নানা নানি সবাই আছে আমি রিকোয়েস্ট করুম আমরা কই নাই এখন নিয়ে সালসানি কামাই আবু খুব নষ্ট একটা পরীক্ষা করে নিয়ে যাবো দেখনা দিদো পুরা জিনিস পুরা ডিমান্ড খা আমার যে হাপর সবাই কিছু তমানি আবো ইনাদিং ইমিডিয়েট ঠিক মাখে নাই হেদিবা ইমিডিয়েট আছে মেরামত খাই কাম সুরং খা চিনি ইঞ্জিনিয়ার সাথে কাম সুরং খা নর বনু খাই দুম জাখা দিনে ফাইমালিয়া গাড়ি নষ্ট হই খানান সিং আপ থাকি নাই রম নাই বড় আবো 20 দিন বিসিং মেরামত খাই নাই যত কমপ্লিট দো তাও তে কাইসা আঙ্কা নে সুলা আরে তোমরা বা tamni bagai lama kumar noro mol lama একদম পুনানি কষ্ট সাইকেল বাইবের কষ্ট গাড়ি বাইবের কষ্ট অনেক কষ্ট বলামা মত তিনি তকতে ফাইতে চাম্পা ধরা ফাইনাকা সাইকেল কাই ফেনে ফসত অসুবিধা আবাই না বিশ্ব বল খাতে খাইছে lama bosar lama Hingkai dap tam nai noro. Oh lama no kaham khanyan bagai jeung nai tong ta. Lama no kaham khanya bagai jeung khano. Tiga oro video sar to samak leka bot already project offer jak ka khlaina ni so. Etam sana. Etam bagi aku bangke noro lama aku goi lama de mano ba. Abu kol mangala mane tabuk salai paramorsho khakai na manna. Tiga lama mano bagi mo hai lama aku nang noro.
और यांगे ने जों आगो लाखा काय ताव जों आबानो यागारि वाना नरक बुसुक सावदा लगन लामा सालाय अनेक बছর ধরে আমরা লামা খাইয়া जों आबानिया तिनि अ लामाव बोतालायना नांखाता सिनेमुखिया गाड़ी हा ini sinemungku mukia sagra ani mu juga boroni o amcani da ang nalia bari ang tai busur borok bang enti lai sunai busur borok bang oh kami roko biang ni borok lai suyang lama te একেবারে আবো তকসাই হইতে তুলাসিকর হইতে yang সমস্ত asuk bisiromai sanjay ano tini tangi ase at kasega ma ko khalamaro একটা জনসংগঠন তৈরি খেলিকা kobang ma jole lai jaknu boro norok tangi ase jole lai kha হামদা যেগুলো আমি হামিয়ানি বাগিন চিনি জলে লাই মাছ থাকাটা বখর বায়ান বখর জলসা আং বওয়াই মুতিসা থাকু না খাইমাতা একদম হামিয়া ও লাগামা ফেতা দাইতে দাই খাইছি ওকে borok phaimani san nang ও চিনি অর গতম মিটিং তো au bicar বাজাই বাড়ি হলো acha ko lamar rok ak mo tiye tam saka video sarbai ভিডিও সামনা শাখা ইমিডিয়েটলি আমনে একটা ব্যবস্থা সুরা খাইদি হয়তো কিটা কাম কে রিপেয়ারিং পর খাইদি না ভিডিও নিজি বসিকা ইন রাইটিং লিখা ওকে सनखलाबो मंगल देबरमा बीजेपी हायखाबा आईपीएफ तिनि हाबनाय बीजेपी ओ मंगल देबरमा बनि साइटक मुंगबेब वानि वामुं सुमुं रकनो ताइबो फुआरै बुसकांगा डेभलप खायनानि चेहार रक सुपार रक गोबांमा वानि मानै खनै सोनामै तागै मानो अबरकनो ताइबो हापांनै बोखाक्तै बीजेपी हापांनै बोखाक्तै गभर्नमेन्टनि बोखाक्तै नजरुबै थिनाङो ताइबो वामुं सुमुं रकनो डेभलप नि हापारो याक फुआरनानि अबनो नासिक मुंखायनो तिनि सालसानि क्रेब अवेयरनेस प्रोग्राम संजाजाखा सनखलावो तै अ जागाव फाइमानजाखा गोबांमा इंडस्ट्रीनि बरक रक तै जे क्रेब हायगाबो अमहाय वारकनि सनामनाय मुसुबनाय अमहाय ख्लायनि ग्रों रक याकुलो मंगल देबरमा तैबोनि बरक रक आरो जागा गेस फाइने रक फायै अबनो चेंसावै प्रोग्राम खायखा पाइथाको मंगल देबरमा अबनो ककसारखा लुकरकनो एरें तंगयावै अमहाय वामुं सुमुं सनामुं रक ताइसा बोखा हाबै बुसकांगो तिनि अमहाय अवेयरनेस नि प्रोग्राम नि बोखाक्तै ताइसा बुसकांगो फुआरनानि अबनो बिसिंथि बाहायना आजिमुं टुबुनानि अककसारै इंटरव्यू व अककनु साका नरं मंगल देबरमा तामो साका नरक खानायनायदि তিনি বেলাইকে নামকো পানি সাল তামনে বাগে হম্বা সানখলা হ্যান্ডিক্যাপ কোঅপারেটিভ সোসাইটি বিসিঙ্গ তিনি সানখলা হ্যান্ডিক্যাপ ক্লাস তানি গই তিনি তাইখানা সালনাইনি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম চালুই দङ হ্যান্ডিক্যাপ দিयै ও অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম স্পেশালি তিনি গভর্নমেন্টनि যে ডিপার্টমেন্ট হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্যাপ সেরিকালচার ও ডিপার্টমেন্টनि बिसिंथि जागै दङ केन्द्र सरकारनि मुंबाइ ini oza gawa china officers yang faja yang tamu china barang dana Murasing Executive Director and Agriculture and yang tamu takarjala kai Deputy Director and Agriculture yang tamu china society ni President barang Brojen Orma oba hege china official staff rok tai artisans rok tongo yang awareness program cholui tongo tabung rakta part program paya ini elakani jara sampai tangi tangai, waru logo sampai tangai, borok ni tinam, jadi kahamung nate, bobo hai product, bobo hai kesem, bobo lifestyle change keman, apa sering apa program, ebong kaisa no kong bahai ke coli nani, bahai ke coli man o handicraft product bising tu, apa nanti kita maklas jaga itu tai o program kemani bising tu tai o samung involvement kemani bising tu kakak kita sai kena reka je cini o am tayo kemang ma artisans temu je artisans nanti patar kawo patar tirmani patara baksa ba Ahmedabad baksa Bangalore baksa ba all over India ni joto rajono tong bayo
rok kaham ke choli tongbayo department ni joto ko chini chaita especially chini simna elaka wo sanphala elaka wo oba ke handicap center tai handicap kaisa center na kare ke desha unka Sharat Chaudhary wo o elaka ni boro rok jate kaham income kong te kaham income nate chaita tai ko department ni taraf theke jeng elaka wo tongnai basinda hisabe jeng as per possible মানে যে মানসক জং বংনা চবানানি বাগে ওয়ান সুগি দঙ্গো তাই অবহাই খেলায়া কই ট্রেনিং রকনা হাজাক নাই ফরংজাক নাই তাই বরক নাই জীবন নাই স্পেশালি চিন ও এলাকা ও বেলে কে র ম্যাটেরিয়ালস মানতো ওয়ান যত ধরনের ওয়া দঙ্গ জায়গা যেমন ওয়া থিওয়া দিনে ওয়াসুর ওয়া মালান ওয়া মিলিক ওয়া তাইকে স্পেশালি কনকাইস ও যে কোন যে ওয়া অর্থাৎ কনকাইস ও ওয়া বেলাই খে ও যে ফার্নিচার প্রোডাক্ট ও কাম আপনি বাগে চিন এলাকা বেলাই অ্যাভেলেবল মান থাকো ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট এস ওয়েল এজ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ বেলাই কে নাইকলি তঙ্গো আপন বাগে মানে চিনি এলাকানি হামক্রাইনি বাগে তাই জনগণ যাতে ও ইন্ডাস্ট্রিজ ইনভলভমেন্ট মানে বিশিংতে ও নিলুক ও কাহামকাই চালি মানতে लाइनो खायरक सुसु तिप्रासा आमचाइरक ब्रिसेके टु कामी लाहार सिमिया तिरफ्रा हास्तेव गोबांमा लाहार दङ लामा हामिया जंला सिप्रखाय खापाय दंखा जे पिस लामा रक पिस कसम लामा रक ब्लैक टप लामा रक बाहायनो गोजाम खापायै ताबक रिपेयारिं रक बाहायनो खलायनानि आमहाय जराङै दंबायखा कुनु आमचाइ कुनु जागा कुनु कामी रग कुवा रखाय वाति फायगांखाय पुस्किनि हाय रक खापायै आसि फेगै साय मानायखौ आमहाय दंपायखा तिप्रासा आमचाइनि लाहार रक यां जेनारेल फासिङो नायखांखांखाय स्राबसा पर्नो रिपेयारिं खायजागो स्राबसा पर्नो थामकजागो अमहाय गोकाक मुकाक आसो करै फियाबा तिप्रासा आमचाइयो तामुनि बागै आसो रिपेयारिं खायजागिया लाहार रक तामुनि बागै स्नामजागिया अबुनु बेलाय दुखु नांजागै काहाम आङैबो हामिया आङैबो तंथकमा जराङैबो लामा हामिया तुनि मालायो बाइट स्कुटी दलाङै स्कुल रगो दलाङै थांफाय लाइसु खायनानै बेलाय बिरमानो कसाजाक ब्रिसेके टु कामी लाहार ओजन पाथलिया बिसिबाय खबजाक अ जागा बाहायनो ब्रिसेके टु कामिनि लाहार अब बेलायनो सित्रा आङै तंगानै साका ताको खरकसा नरक मांगपिलुबो नुखना अबनो कारि बाहायनो ओजन पाथलिया बिसु खबजाक इन्द्र कुमार कामिनि जायजर बेलायनो वानामा सिंसा नुखांखाय तिप्रासा आमचाइनि जायजरक लाहारक अमायनो मांगपिलि उराम कासै फायो फुनुगिया हंपानो मा फुनुगो दुखु बिरमान रकनो माटी सावो अबंखा कबि मांगपिलि तिप्रासर बुकुइ तंमानि साजाकनाय ककरै फुनुगजाकनाय ककरै फियाबा अक काइसेनो बखानि कक साजाकनाय जरानि न्यूज ब्रक अककनो साखा अ जायजर नरक स्क्रिनो बनुखना अब मिखुतुं थाइखुतुं रक खाइप्रो चार तांमा हायङै तंखा यांटिनि स्कुल थांनाय रक रोंसरनाय रक बाहायनो लाइसुलायो यां हस्पिटाल थांनाय रक बाहायनो बाइट रक फांसे लाइनानि अमहाय अवस्था आंलिया मालखुं र थांमायानो माया रोगी सुगी ओंखांखांखाय अ जायजर तुन्यो वायं रक बाय ताबुकबो आगे 100 150 हायकाबा 50-20 बछरनि तंमानि अ मडेल हायनो ताबुकबो तंखो इन्द्र कुमार पारानि लुकुर रक कामिनि लुकुर ओंया हांफाना आरो 45 फेमिलि हाय दङ ब्रक बाहायनो साकनि दुखु कामिनि दुखु जायजरनि दुखु सानानि बागैनो कैमरा बसकाङाव मानुकजाक फायख्या ब्रक जरानि न्यूजनि मांगप्लि हायका जरा न्यूजनि कथमावो तामो साका नक ब्रकनि ककिसा खानाय नायदि बिसिके तो पारा ना पंचायत अमरेन्द्रनगर ये संगे तो बिस्राम होलो ताबो आकि ताकारजला तंमानि सिनो लामा खामेत न हिमि तमा खा वाटि पान्टै फेके वाटि पान्टै हिंगांजा सिनो लामा अनेक कष्ट अनेक मारहे कष्ट नि बाइकिं थं गारिं थं काइमेया ओ जो हासाव मेन रोड गानाव मा गारि रक मा तनो गताय वाइसा के खना कामो वाइसा बाजेट थं खाहनैनाय पुराव सर्वशिक्षा स्कुल का हेतंग yang दौ इंगा सर्वशिक्षा स्कुल का सा तगैसा आउनाबादी का सातंगो सेन्टार गा ओ आउनाबादी या बुफ्रा जरा थांफो लामा पुरा सर्वशिक्षा जरा थांया हायनिनाय गो तामनन तुबुलिया साइमालिया नन नेटाराव आंखे ताउ म हाइसमा हन्थियो न लामा न जे पिसा तारकारि खलेनि मानाय स्कुलिं फनाता अब रंसे संगे किसा गनाय
Sebab seramai lama sampai ke dalam rumah. Mau to lagi CPM tongfur namal tega. Borok to 25 বছর মতো চাই থাকা তাও BJP ITF টি borok bu khalajak prai 5 বছর তাও sino porjengkha ta ponchom mo haini haisino lama ta bunya motamoti bebak jangan itsolingkha yang omranogor gaw sobani bisingo bo yang wa main road hoite yang school bukha yang bongjak ayang sakapara ayang kamsugomo yang parang sosia kami ayang bo motamoti mane sino parao sise mo haini tu tabok nggak tahu tom nang tahu lawan bayi norok tom napi lama na iko pisoling mah kata kaham na tom abad to isoling kana khalai mah hangke sino mo khut subida rang naita haita nggak ada sini mungka ani bung Devendra Deborma ani para bo biskut para no ke sino mo 3 number ward kalayo Omrandanagar gab sobanta banyak ini tuh ho lama wan itu tuh kisah hari jenggal tanon kami hambai dongor TV no kini nok ni bising ti klai sing lama rong ni sin bekhani kok rok sanan bagai sing susuk man khabun bagai nong belai hambai maro obo to sing lama hani omo saman bisan simi se obo edisi top theke lama bisat ta inji jakho da awun sekang lama to hanya krei tabu kenggang ke to sini omte thangai la sinani lama rakatik haipan tabuk phano kuno phano bukrei tai bridge bukrei tai lama kani kasara bate kang mukak tong ka abra tabuk je matra phainai thai sim klang thaka abon paritai kuno phan khaise kya najia tana najia ngono no kamin mu hutamo amoi Indra Kumar Para andar Jompujala abdi block ponchen ke ponset usan patlia ngono tabu no kamiro rugi rong to ka kami ni sero iskul pakai kelas itu lama wan bisi kom ti wani bridge sakatino malai so cost khlaine rogi ingkhan ke sing lama menu thanga sujara rogi no kuno rokom ke bale rok matlang layo tai thangna phajni hotab chine osudang thangkan ke ap mung sapano khlaimani sing cost khana lama jara ma thanga ngono ta ba ho da bahi ba to chalu wati thang baik dok obo to sang nizra wani khaina wo ta to baik obo ti sing thangmalia ta baik dok ti salai kuno motte khet thanglayo khani khotong da lai ga bazar thangan ga sang hasama thangai lama gari rok na kasai ta ngono kamio family kan aro family sino tong 45 family 50 rok abang khana tabo 50 na ngono tap tom na yo lamon bagi na pakan bis musuman to obo government sungno obon tin khlai tang sang side wall khlainai jate yang lamani harap pun mate bairo kuagi thangi tei side wall khlaita omo pakani bridge khlai kangke sa pakan sini mungke ane mung sondam ne boma para sorni bridge ya sagari sengtabu gai thana himnani blai problem to ha great problem student tai samu khaina rok tai ni bike chalan blai no distress ok laja abon bagi sengta bortomano je hapang tongnai tam MDC tam MLA tam minister bong no seng dakti ke immediately of bridge no paka bridge khaina bagai seng joto public sano ani sunimung Surendra Deborma ke mahim kate nge serai khonai bo kostong to kha rugi sugi kha ga bo haken hasal ma thang gari rok ma kasai lekha ngaba omono sing tabu dabi khai tong ta owan bridge o kalakino to mongne kalanya gedana phala bainai ye thepala dukhu manai hayang sinete ngono tapom nayo bridge bagi pakan bridge nai naga sorni bridge pakan ingiri sino ko walo nya jaga kyang sajong lui tong kho laman bagi kosto khonanya ge singapna nai tong ta ko puila lama khle thebe bo okon sawang wa sabanya ko pakan bridge khai di ge wa sabai maya olo phanya hai hu satambora no kami wo kuno chairman member phaji pani ne khayo bridge so bai ni nai phano bu ko kon phan salanya ga hai thang bata ni bu mu ke mo
Sukon malah tiap rumah. Jorani news mangpiliwa phunu gya hampano obono ma phunugo tamon himalai call khai koi mani bisingtui belaina kaisa family belaina tong keseba klaijak sana saya nungna nungya totra tuilai omahaino belai kosto ni jingzala kasajak rumalu deborma boni busaini mung shanti deborma ni bihikni mung rumalu deborma boni kami hingga khwaitula sikor athuk tuisa kamini rumalo deborma salkisa sekang omid deborma sakma gat ni kaisa omid deborma bai khari thangmani shanti deborma ni bihik rumalo deborma shanti deborma ni bihik rumalo deborma kaijak tuino bo omid deborma bai khari thangka omid deborma ni busani kami hingga kai sakma gado Chakma gado thangmani tabok shanti deborma joto tirpra hastini lukorok no je nugui tongnai rumalu deborma no sini tongnai gandaro tongnai brok no koyo rumalu deborma bojaga tong boro tong tumungno saimang hangkai 3000 khaipano rangroi tubo ano inform khaidi hinei shanti deborma koi shaka bini phone number norong screen no bonukhana tumungno rumalu deborma no je nugui tongnai busai shanti deborma koyo jesa jaga pan tongthung rumalu debormano nukhangkai o screen number rijak o contact number call khainani bagai joto lukurokno koyo shanti debor takana tina tamni bagai maring mane ang tini ringmani karon kai lai thangnai salo bono nugui mangkhana an bi khari thangmani meni hai ngo somani ni no sikangong kai somani sotan somai do kai kibi kai kotak kharmani real lingai mia kai chaita ba sai chaita somoy kharo salo khar thanga ta sambaro khata ngai neng tabuk tai se bono nogo kibil phajin ni kore ko nogo to il phari to hinmano abono abo manjagei rombaya kunui bichani pore jeko nabo ang di sona hanu gulu korong no tam ko kasanan muso lukurong no ko kasana khai mutise abo nuk to hangkai jekon januk to hangkai bong no rombai to nan nyungthun do de sikango khari thangpro la busuk dini pore rogo manja khabo sikango khari thangpro hangkai ek theke 1.5 mas ni bisingo manja kha asuk tongi kasana abo sikango ka boja ga manja ki kha sikango kai ampiti chulungo manja gi ampiti chulungo no tabuk taisa hain hai mia hai sala kharpi kota ka tabu lokorong no nang jaga no aro no rombai tona ni koyutana Bukuksong Zorane News Kok Shukru Panda Tini Nibage Asuk Ning Thung Hain Hai Norok Bai Malai Pinai Nai Tongdi Zorane News Zorane Kok Shukru